ثم الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وسلم تسليم وبعد. الإزاء أحييكم جميعا بتحية الإسلام قائلا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ريلي إرتقى ونا مسعو كنت وين تونا مزيل اللافي لا يك اللافي lebon bonhor wende to wonnama alqur'ana gafken atun hombe azugo nduguda to wonnam kodo gafa fa hongo wonna kodo akela rabe yimsonde ripore ko tamata wonnam sallallahu alaihi annabiyan kenga yinga na zakarama la sahabisi lanir wode man sakla ilaha illallah muhammadar rasulullah alan nan tan toqi alkiyum yam so la dini lor pore ide po hataba ne po so ni wona hande kon ko tondo bislo ngati ko don taba illa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Zame tallade riyaba adam nonora akibari ni yaba adam nonora hi toto la wẽnne sẽn waoogem yaaba adam waoogr buu to wao ning malɛkra masã ka paame y talla koɛ-kãng zaame la leb n wat n kẽ yaaba adam me sẽn paam zarbgo ninga a waoora poore tɩ wa yɩ sababu zarbga wa yɩ sababu tɩ b wa yiisem yaaba adam dũniyã yaaba adam do kama ndo yagansi ndo yagan tugra kesi halin wato ro tondo wa tun hin runa wotowa hatu ro ma nan talo woton ti kon tok duni yikri rille e talla son sakanga la ason saka ragan kasai na'am rille ton koranga ton pa nyaga ne koranga yi dati e to bumbumbe koranga po kon ton data du bumbumbe koranga po kon ton data ki tamete ton hanya na koranga wara ayi wati ya katar nyode tun parati bum kange bata ya aya yanga tun tun so sa zugu yiki woni sansake rille yaba adam azame nam to ko sanyam kati yaba adam won nam huwa nana mbinga arzara ponwa akwala nam meng nam han ka pe biligi halin tulun wati kan yak malaika yemre te malaika ya gaddo kore pugdum yaba adam arzana pʋgẽ gilgdi na'am la wẽnnaam bʋʋd sẽn pa yikda wẽnnaam gɩlgame yaaba adama ne tɩɩg ninga tõnd fãa sẽn bãng tɩ boodi hĩntã wã a gɩlga lame n yetara wa rɩ tɩɩga ye t'a sã n dɩ tɩɩga a na n yɩɩme wẽg n meng soaba la sɛɛtaan wa n maana sẽn na maane tɩ m yaaba adam wa rɩ tɩɩga na'am la d na n dɩkame n bĩng wẽnnaam kõrb zugu wẽnne meng n da reng n kõrbo tʋm rẽlem yaaba adam sẽn dɩ tɩɩga n sa hawa n deng n dɩ tɩɩga yãk n dɩ la yaool n modgem yaaba adama tɩ m yaaba adam me mak n kõngẽ n wa baas n be reebe yaaba adam n rɩmasã wã aya bãmb kɩɩsa wẽnnaam la bãmb n kɩɩs pãng naaba wẽnda bãmb pa le sũm n zĩnd arzãn pʋgẽ yaa ye rẽlem yaaba adam sẽn dɩ tɩɩga n sa wã tɩ wẽnnaam tas malɛk ning sẽn yaa gãdd koor n be ne yaaba adam yʋng la wũntooga t'a tas malɛka tɩ malɛka lebga kugri malɛka n lebga kugra n yaa kug pɛɛlg n pẽnda na'am rɩlle wẽnd sẽn wa n na n sikim yaaba adam dũniyã bãmb fãa wẽnd yeelame tɩ y fãa gilla sigi adam wo hawa wo ibilisa liuli wã bonda waafa wala kugura n bas ligdin tʋb n sigi ligdin tʋb n sigi rɩl kugrame sigame na'am rɩl adama tɩ tõnd wilgi tɩ adama b sikame yaaba adam hĩm tẽngã hindi tara ka tɩ yaa yembe tɩ b boond sarandiiba b sika la be n yaool n sikem yaaba hawa masã gidda rɩlem yaaba hawa hal n tãag rũnã woto yaaba hawa kamra beebe yaa rẽn kɩ tɩ boond gidda to wa yaa poaka yãmb pa yã n yaool n sik iblis masã sadum tẽngã b sika iblisa sadum tẽngã n yaool n sik waafa ne bõnda ne liuli wã
tingam bonte asbihan ebisika bambe kura masa ebisika kura jabal abi qubais jabal abi qubais ebisika labe tanga zugu hin sika tanga zuga ti kura be ben tar subhanallah wala hamdulillah wala ilaha illa allah allahu akbar subhanallah wala hamdulillah wala ilaha illa allah allahu akbar antara wannan pegare la tar wannan yelegre umbo hor wende tan wannan kete bam pela wannan duga na'am ngor wente wannan kete bam pela wannan duga erine wannan bo andira bonso a ke kellen deke ngwa binga makka tanga yembre masa annabi ibrahim wa na mi ruga masa bala ruga menga makku ruga menga abnana lame tawtum ya yum tusa yibu tawtum nan kanan ya ba adam makku ruga nanam tabe tuni zugu yum tusa yibu tawtum nan kanan ya ba adam la annabi nu wa ngos wende to duni wa gilfa ko bana andi duni wa gilfa wa wannan da annabi nu bon saka ti ko ma kelen ware ruga erille annabi ibrahim wa ibrahim malan wannan wan siallen gulga ruga figa ti ibrahim nan tiga me ruga masa erilla ibrahim wa na me ruga masa ibrahim in cin tanga zugu in yakar bonna wata kugura wata me don wa nyenti ga nye kugura inde ko kugura wa bin ruga sere an tam kugura masa me ruga aha me ruga ma han wasa turuga kallam pabe bono kugure kellam pabe ya kugu pela woto penda rili taran ne ba huwa mfiga masa in kennan man ruga ziyara te kennan man kugura kinin tikir kugura mo kodonwa te kugure kellam wa sobare en le ba sabalaga nyela bunda hagara aswadi nyela hagara aswadi mbe makro hu waruno runwa to an sobara ya ne ba hankin nan mo kodala tikira wa ne ba zunubura man sobo kugura tale ba sabale yampaya rele sababa la woto ne yaba hawame yaba adam me hanwan dikiti ga bilin nandi te be kella ngwe ba kukura woto tamaka goban ko maka ya maka goban ko nge yaba adam goma gombu to tus ko ba la pisla nasi tus ko ba la pisla nasa to woni eta haya nabiyam da ma shora nangi boto adama yam kamma ne yagansa bude sonna wata boto to duniya wuli yiki yampaya yare nkete bonda bude gomda ya to sankare fagile da ya larama le kugure bonda tiyari ba wakata ala hala eben chaka kukura masa tatalla maka gomde gombili yembre yemu tusu ko bala pisla nas la wa ngome ha to woni etinye nan watige nyi buda gomde da de etinye bangu nyi kamana yagan sa gwam to duniya wuli yiki yampaya yaba hawani nyemi hindi tiga bila nyen tegan le ba pa kiwu te pa ba pam din kiwu yampaya rapa ne ngwa me la hanke lampa tun ko kurunka ya ko yonda yara ko yora mbe tun ko kurunwa yampaya donc yella la woto ni irille wenna mu wa nan songe fatalaqa adamu min rabbihil kalimat wannan wan lu ga kwera ni ilhamun kum yaba adam wannan wandu ko yagni ilhamun kom yaba adama yeta adama haya tiyeliya fona para kala na be tabi yeliya rabbana zallamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal hasirin nyamne hawana tabi yeroto rabbana ya tun soba wende zalamna anfusana tun wega de menga kanya mo wega tuni ton no wega de menga bala yam gila ka ton yeterare ti ga yeterna yin wega mengra ma te ton ki tere ila ton no wega de menga kanya mo wega toni wa illam taghfir lana wende yam sampa ya fotondo wa tarhamna la yolos tondo lana kunanna tonna yi minal hasirina bonarama yam pa ya rilin wannan lem sa kwe kan ngon ko mi yaba adam kellen tiga man wana en nyal sem bon si na paga na ta bon bon si to wannan yere haya ya filam arma ya filame e yam ne paga fa gilke mam ya fa yamma lambe bumni ngam kale to zina arzana to on kay rile sig duniya
yam nan siga duniya wani me handa an korba la botula bala wannan da an kora fela azalin yete arman na wazini duni zugun so duni gilli yam pa to malekara mame hammane nda fara datum fara yaba adam ka fiwa yare nke to wani yete haya adam me ya mam led hada mam hendit na minga adam me nan di na kanga nyama man mam sujuda ina mana adam me sujudu waya me man mam sujudu tutuma ya bum latun wuli nyama te adam yeda nyam ziska teka na'am la moy mayela me ti yele kanga wena hammana tiringa to bala ya yaba adam bi moy ma sokata we ringa to bala ya yaba adam bi te bangar ba yele te azwahira yella ninga zwahira yam yaba adam la wena hin kitabu wa la abatina minga ya annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam annabi muhammad zima hambe yaba adam bondo zan kudugun wa nabi muhammad sababu la wena hin kete malekra mamanu to yam pa na'am ya botoni yari hin kete bondo fali haza saral masaihi yasta'amiluna li izin fi kulli shay'in yari hin kete adam hambera wannan kamana adam izini bi ngwiliga bon ya fa bon so bi wannan ngwiliga la ya fa bon so la wannan ya wolon pa wuliga ibilisi ya fa bon so ye nka wuliga ibilisi ya fa bon so ga wem san yelem te ibilisi bon sa wannan ya fa ton woni karire bala wannan ka kan asore yare nkete babangar ba kallan de ki ntiki zikangan yele haya te tumbu da fagil ka akenna na sor kuni tumbu da fagil askenna na sor kuni fa haya tum ne da waratan ba da hoto ran tigan tume be ba to patron ko fo sore te yawlon lake fo sa ya karim biga waratan na welere be ba ta karsama ko fo sore fo sa ya ne hinzini sama waratan na welere zaka be ba ta sama ko fo sore rayi ke yet mam tara panga mam tara arzaka nan to welere zaka mem zaka wala boyen na man raman butu wala ba ta ko fo sore te bala bumma fa gil kape akenna ne soru kuni te ton sa ye annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam malaka jibril hun wana alqur'ana ba hun wana ko nabiyama qur'ana hun wana ko nabiyama wannan da te mana ilham anke li shiki alqur'ana nabiyam zugunwa nabiyam kelen dulsa alqur'ana gilli wala ba han shiki tawret la lingila annabi isa zugunwa annabi isa tawreta pakarmaye lingiri me pakarma annabi isa ye wannan ne ngon kwa annabi isa ilham bala annabi isa hon wannan ware te annabi musa dinin da be duni zugo to wannan ka taureta rille annabi isa mawa a maryam rika annabi isa hon wani ka rika annabi isa anti gon kwa taureta kar sama ya kar sam ko wande ta karma annabi isa taureta dok kar sama wan karma annabi isa taureta annabi isa zimin ge ta kar sama botu ta kar sama kar la ta zingete bi kanga to karin foto kare ya de lawa ngola amma waya fu bi gara ti bi biara nam karam dalam ta kare ya de la ringa fu ko mam sotan paba bi tamma waya ta ira paba yi ayete saya woto fa ayete mam da paba ya bi wari fu biga fu ko mam tum karma waya la akasa ka koranga yi rille maryam hon wa nam pera annabi isa te annabi isa soke te maryam wuliga ma ta ya koranga kalmi yam pa karma ya yari lam wa nam mane na wa nam pera yamma la annabi isa yato saya woto ya wuri kan sama tari ki tawretun wani te kan sama ri ki tawretu annabi musa gafa nwa haya nwa zara boto te annabi isa ri kan zugu ntara kata haya nwa tan shika zipo ni geta gafun karam annabi isa zara la zugu te kan sama yato wo ya waya to kan sama yamba eri libra te mala annabi muhammad boto la wen nam pa man boto wen handata ti bum fa gile turu sora soru kuna akime te malaka jibril watti alqur'ana watin kot nabiyama yare inkete wani yeri wa innaka latulaqal qur'an min ladun haqimil alim suratul naml yampa ya tonu ko yama alqur'ana te alqur'ana yi panga na ba wannan nenge na bi ni ya bumita ele ya milim kenga saba
ya yin la alquran ni so nakanga ne la alquran yiya te yawle ya malaka jibril za alqur'ana ngoko nabiyama malaka jibril wan karanda annabiyam wakati ninga te hana karanda nabiyam moto nabiyam nyaga dame anya da na koronga kwa an karande malaka jibril hinka wuliga la wani yele alqur'ana bo la tughrik bihi lisanaka ita ajala bihi aye ranya den de jibril tawre ma o menga ba tu jibril ma den to palamda jibril ma den to palamde yampa ya fa innahu labi yele zingato yele fa innahu nazalahu ala kalbika bi iznillah to no na shika alqur'ana yam surunwa bi iznillah ne to no menga sor kuni iznillah ya woto yampa ya rele to no sa le bangeze suratul inna anzalnahu to na ya mate wannan yele ziga yamri yati tanazzalul malaikatu wa ruhu fiha bi izni rabbihim tanazzalul malaikatu to al kurgurare korbarare wannan nan shika malaikasi malaikara nan shiga me wa ruhu fiha te malaka jibril min bi aporin bi izni rabbihim ne sobahu wena hon kosore ne wena hon kosore yampa ya yare nkiti bangra yetu bumfa gili rilla kenna ne boye ni soru kuni yampa ya rille ba me hen tomna ti nibi ni sibe kan miba te ba miyata aye te bangra ya ndat na pinimwe ma ya ndat na mulku ne ba mika aye bamba tom den to tomna ya biwe ya dina ko gombala ya tunu fo ngam pata fo nga hankata fu yenda meta aye te tomna kabe la fa wa fa hambara fu mikram te tomna be wannan sun mudo rille yaba adam ki sama kwega ton hanante basla woto ne te ton na yikrun na wen hiyel yaba adam ya kunna habitu min ha jami'a wen yela me to kunna ton wen yela me yaba adama na porun da mafa gilli ihbitu min ha jami'a nyam fa sigi adam wo ahawa wo wafa wo liwliwa wo ibilisi wo ligida to hum biliga nyam fa sigi kugura nyam fa sigi te wonna nan sigi fa gil tape duni zugo la ibilisi hon wan pa mi tibi sigi ligida na bamma ibilisi zon na memma ni ligida sujudu na wor pisio ko ila yibo amana ligida sujudu na wor pisio ko ila yibo yeta halaka lawe bu be ni ni hanno nyamma ti hala haram nongri nongolum halaka be ni ni hanno nyamma ti haram nongolum amana woto gomda woto man ligida sujud la kabu ligida man sujud pisio ko la yemre ayibun soba lawa man yete halaka lebe be ni ni hanno nyamma ti halal nongolum nampa rile hanno ligiti haram nyeka posé nonga ligiti a halale nyeme ka posi nyamba ya yare nketi ibili heriki ligida an zarba tondo nyamba ya donc ya botoni to woni eta e fa sigi azena point fa imma yati yannakum minni alhuda tinidni mam kanagara hunwa yi wa nenge nidni mam kanagara hunwa wa nidni nenge mam tuntum da man wa wani ning ne mam gafo faman tabi'a hudaya ning han sakan tuntum da ma fa amana bihi in ko tuntum da ma sida la ko gafa sida wa amila bi ta'ati la tumni tuntuduma in sakan tuntundo tuntum tun wan kwa gafo tazan wa mike zamaninga te yam ko tuntuma sida lele bon ko gafa sida on tu gafa hanyele fala khawfun alaihim wala hum yahzanun ayela mete bamdamma rabe makabe ni bamdamma te basan wa yi duniya nan to lahara bamdamma san wa yi duniya nan king lahara rabe makabe ni te nan ta nam sa lahare nan te pama nam soye wala hum yahzanun susanga me leben kabini bamdamma teba hamba harba zama wa duni zugunwa wenna nyora ka bamba zama wa ta zama wa yali aye susanga kabini bi na'am wallazina kafaru wa kazabu bi ayatina ulaika ashabun nari hum fiha khalidun wallazina kafaru
la nin ninga hon wa zadga tun damma tuntuma hon wa nin ning nenge wa taasa tun tolle ta soba zadga tuntuma la aleba kan zadga tun ga fahin yele wa kazzabu bi ayatina en yaga se tuna ayat damma ti aziri te ayat damma ya aziri en yaga se ba ulaika wendi yete zama kanga ashabun nari bamna yi bugum tudun taase yes koy wannan hannan saboti ke findamma akayete kawa akayete nan ke bugumi ye ashabi ya tudun ta me ta ashabar rasul nabiyam tudun taase yamba te bamdam manan yi buguma tudun taase hum fiha bamdam ma buguma porin halidun ebinan duma buguma porin ma ka suna huludun makasa tawin bamnan duma be hal en kawse hati yib kabe la bangada ba ebne ba kan talla ayra gunsu ntalla alqur'ana ayada ma gunsu gunsu kon wati yele te fo sa gunsu alqur'ana nan karame funa mi kamete wannan san nan wulgi bugu kerba asa yata halidina fiha wannan fa wengen na da abadan ye apa na da abadan ye la san yata hanwo yele arzanda ma yata halidina fiha la yata abadan ebinan duwo meti yibi kai la bugume ne ngwa aka wenge de ningi da abadan ye ke boyen kete wannan fa ne ngire buguma abadan bam ye la me te bugu kerba san wati gen ke buguma porin buguma nan de ne fa gili kafi azunuba ala kada teka anan de ne fa gili azunuba ala kada teka zunuba san wati gan samasa hayte pek ma yisi ma am pek ba anti gen kensa arzana nguli buguma haya meleme ya ti bugum kelle melem bangar san yela woto te san yele to on ti kaboto ye ti ya l'islam ni siba handa ya l'islam mun turu wende la betuma zunuba wennam turu ma pora ti zunuba waye sababu en kiasi buguma poron wa bamdam malabna wati yisi bem pekba en kiasi ba arzana poron la ke fenda masi bamna nduma arza buguma poron ti yibi kaye bala bamdam ma bamna wa be buguma poron on en yabda yenti la ilaha illallah la boni nabi ya muri ya muhammad nyam tege be arzan porin amba tunu bugum porin ke ton nama hade te bebe yabda wonna amba habe yabda woto te be nyabe wonna ma hawara tun yisib ma ha la hon wantum malaka jibril ma tati nguligi muhammad ya nyam porun da mbe bugum porin en yabda potin yam yuri yampaya te malaka jibril te kon to os nabiyama ki on tuni malaka jibrila ente nyala sen kela be yabra zikanga la nabiyam na an be man sujudu an suyeso wende yetem so ba wende pasa kana mam te mam tigim be arzen pokon te mam pour ndam san be bugum pokon yi yampaya to wonnam na sugusub masa wonnam na sugusub ma yis bugum pokon an ketab tigam pekaba boy abetegam pekba arzen koom te bam le ba yilagamde to woni yata ya tebe ngan kan arzana abin kan arzana la basa ngul sabi dini wa yete jahannami yol prison nemma ya jahannami prison nemma rini bam san do to arzana kam man yata be dini wa karamde bam ma ya ne bin zini bugum pugon yi te yile ba ya nam so ne bam ya ha te bam na le na ambe na le ba nyabe on ko so wende on ko nabiyam na le ba tigam ban suyudo on ko so wende haya isa na kes ba azana ya era le ba hata azan ker ba ya andbi ha to wonnam nan ke to gulu so ma hana melem te bam le wa arzana kam bum yang masa nyam fa donc nabiyam sugu la woto yari nkete nabiyam sallallahu alaihi wasallam yete mam bingim sugu ya li ahadul kaba'ir min ummati man bingam sugusuga man porin da miya zulu man da ba anna wa sugusuba tibe kan arzana wannan kin hada arzana wannan mon rubu na'am erin li ayra an tabe wa masa wannan digila gom kanga masa ennan lon wanke bani isra'il dam gomde yahuda ma gomde annabi musa ne ba wannan lon ga masa anke annabi musa ne ba gomde yati ya bani isra'ila
اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين بكوتو wannan ke bani Isra'il da magome yati bani Isra'il da maya ana ramma ya annabi yakub kamma la bani Isra'il da ma ba annabi yakub ro kan pila yembre kan pila yembra ni fat aw am dinga yat wala wa awfu bi ahadi wa ya farawo yilika bi ayati bala ya nabi yakub kamma te wannan nan bol bani Isra'il da mai ya bani Isra'ila ya yan bani Isra'il da ma yakub kamma uzkuru terewa ni'mati allati ana amtu alaikum ni mani Muhammadun ko yamma la nima wa mana men ko ayara hna ngoma bala qur'ana sikka min ko nabiyama kawoto rile qur'ana sikkin ko nabiyama masa nabiyam sallallahu alaihi wasallam madin damma ansari rama nabiyam wande ayara na ngoma reti yahudamma bene nabiyam wakata kanga ezige ton fam dambi te ayara yawlo ngom da me yahudam ni so bam yabram hinzi na annabi Musa ta wannan mana bi nema na'am agom da yabra magoma la tuna anges ayra tesa min yele uzukuru ni imati allati ana amtu alaikum nyam bana ante ani ba ni tunu manon ko yamma nyam sam damma nema wala boy inja min fir'auna wa falakal bahara ya wannan man tile ga sam damma tibi fir'aun nam so pore mparaga mora te annabi Musa na ne banon kellentu bondo sora angang mora te fir'aun pugolo on wache te wonna na kitu ko mana ambula bona fir'aun na porun damma na'am edile ne makanga la wonna nan te bani Isra'il damma ya ringa man pamane yam ya abram manema entelegaba fir'aun nam saka poge la mahalaka be dia fir'auna wa ghairi zalika la zinga hen kanye da an tasukuru habitaati tiyam segadin pusa ma wannan baraka zame ni mam tudum e ka segadin mana wana e ka segadin ki himami irile wannan huwa nan gombani Isra'il da mawotowa mi kamiti bani Isra'il da ma bam kisa bam men yidi ni ba fa gil kapini kiso hen yidi won kisa ya to wannan nan terba nema to buto to yi hammanon ko yawa bihin yikin nan to daga samai ta sama zigi diga wulira ya asala man pa man fo woto nye fa gile ya hanna yelan ti diga tere mbang taka sommen kis somzeta en kisa samai rile wena hannan tere bani Isra'il dama avonra men ya botoni na'am bala boyinga anara mete yahuda minsiba ayara min sikri sababa yahuda minsiba hambe ne nabiyama bam damma wan zinname an yile ga sam damma tiba sam damma ra ya ni bi minsiba ndaga ya nin tirisi wannan pudu mazu tibam da kan tuna wannan soma ebra kan paki hidin wannan ye to wannan siki ayara masa enan wuri nabiyama ti nabiyam wuri yahudama bam sam da mahanda zin ala hadin ko kai na'am dilla wini yele ba wa awfu bi ahadi mam de ka alkawni yam bani Isra'il damma bilisi mam alkawla ya ufi bi ahadikum timam minan bilisa yam alkawliya wa iyaya farhabun tiyam hanzo to bum fa bi zo tun wennam seka zuisi bala mam de ka alkawni yamma tiyam san sakin tumam onko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sida onko alquran sida onko nabiyam na masida en tumam on wasema mam nan kiesa yamma amerika alkawat mam nan kiesa yamma arzan ko ga ringa yammi modan pilis mam alkawla te mam minan pilis ma alqawla te yama ya in kuntum tattaquna sayan fattaquni sammi kameti yam yayi hida bungu bi yayi se te mam seka yayi so na'am wa aminu
بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافرا به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون آيات وآمنوا ليكون سيديا بما أنزلت نبوم نيغما من دافني نيغما من سيكون كون بيا ما يلا القرآن فيسنا القرآن يا مصدقا te alquran me consider ya libama akum ne gafara minis him be ni yamma quran consider ni tawreta a consider ni lingila bala quran wan wulga mi tawreta ya wannan gafata sikun ko musa lingiri mi ya wannan gafata sikun ko annabi isa quran consider ni bamma nyamme consider ni alquran wala takunu irawati kin ya awwala kafirin bihi te yamla ni zama pipihin nan kefin na alqurani wannan mun gomni bari isra'il dam lawoto nyam da wati gi pipi zama pipi enan kefina alqur'ani tibala nabiyam sallallahu alaihi wasallam wari hadisin yeliya man sanna sunnatul hasanatan falahu ajrun wa ajru man amila biha wa man sanna sunnatul sayyi'atan falaha wizrun wa wizru man amila biha aw kama qala sallallahu alaihi wasallam nabiyam yela bidin huwa antuku sore ke sora ya so songo ta tome atara tuma yel somde an tuku soran tuma atara tumda yel somde nibi ninzi banna wati kibinyin tumno antuma bamda mame tara tumda yel somde nyeme leban tara pourcentage bamda manenwe ezi yetono womna suma bi nera ha wa singe tumde an tumda atara yel tumda ya tum so atara yel somde nyi han lore te nebe sa wati nyenne nye tumda amina antume bamda mamina ampama yel somde e banda ampama yel sonda tini ding hun tuka sora tinye le ban tar pourcentage bamda manenni ya wala han tumda bam sa antar yel sunu kwabaga ni yang fa antar yel sunu kwabaga hen singa tumda mi ni yang zugu fa antar yel sunu kwabaga wakazalika fa han wati den tukku tumde te tumda yo singa tumda ya zunubu tuma tumda ya zunubu tuma fotara zunuba fontuma fotara zunuba ne da sa wanye fon tikin tume nin kan so wa metara zunuba fo mi leben tara pourcentage nin kan so wa mi zubi te tuna hanan biligi wa adam wadi dinga hinje pipi duni zugun ye wa'adin zuki atara wa'adin zunuba niri woni ran tar be duni wa zugu on zura halan na antikan tokko duni wa men finalle ni tara pourcentage bamda mazuki wa kazalika yob mi yaboto nin kud mi yaboto bala tumbo tumfo nan tum fagili mi kamiti ade ne bandare ngan tumi yaren kete wani wulgi bani isra'il da maya wala takunu awwala kafirun bihi nyam dai pipi enan kefina alquran le kefini nabiyami nyam sa yi pipi kefina alqurana le kefini nabiyama be ba ngati ni woni da wan kefina alquran nyam pore la kefini nabiyam pore e bra mata da zunuba nyam tara pourcentage bam da mazu na'am wala tastaru bi ayati samanan kalila irari kitun wenna ma ayat damma on ko hodin kawr bil funditi rikin wenna ma ayat damma on ko hodin samanan kalila ti a kawr bil funditi duni ligidi bil funandi bala yawa masa ya nabiyam sifu ngam mi tawriyat tan siga e bu wulga nabiyam sifi tawriyat pora annabi Musa wa nan lore atoka samin la lore lingil mi hensera siga e bu wuliga nabiyam sifu te nabiyam na wa wame ayura la ahmadu wuliga sifa fa gilli nabiyam wogolum anyingi hiya toto aningi geso hiya toto akene hiya toto akwera hiya toto atomi hiya toto fa gila wuligam pa masa bami yaran sa wa yiki ti nabiyam sallallahu alaihi wasallam wa e bu juyen karma men yan nabiyam sifla e ban karma yan nabiyam sifa nabiyam sallallahu alaihi wasallam wa masawa haya bam karatan na sakan wuligi
ne ba vẽelga tɩ tõnd yẽ nabiyaam sɩfo d gafrãmbã pʋgẽ ye tɩ bɛd-bɛdãmã sã bãmb zems ne bõolsãmã sã tɩ yaa wala yãmb sã n wilg nebã tɩ yãmb nabiyaamã sɩf be tõnd gafrãmbã pʋga nebã na n kell n tũ nabiyaamã la bak yãmb diinã sã n yaa woto ra wilgi ye fo me sã n karem n wa tɩg n ta nabiyaamã sɩfa zĩig n bãngẽ n dat n présente la bɛd-bɛda sẽn bool fo n kell n sõog f noore ko fo ligri bil baa sɩf kãng tɩ sa tõnd menga fãa tõnd fãa tõnd karema me yẽnna boto basa zi-kãngã tɩ b kell n ludi wala tastar tɩ alquran wẽnd wa wilg yaa la tastaru bi ayati samanan kalila ra rɩk nabiyaamã sɩfa n na n koos dũni laog bil fo n na n dɩ ye wa iyaya fatakuni yãmb sã n zoet neda bɩ zoe tõnd wẽnnaam tɩ tõnd wẽnnaam sɛka zoeese naam zoe tõnd wẽnnaam yaa tɩ tõnd wẽnnaam sɛka zoeese naam wala talbisu al-haqqa bil batil wa taktumu al-haqqa wa antum ta'lamun wala talbisu al-haqqa bil batil irare ki ziri min tigan gedga sedme yam banga tin waya ziri ber fase ti yam de ken nan tigan gedga sera irare ki ziri nan tigan gedga sediye wa taktumu al-haqqa ti yam solga de sida nyela bon yela nabiyama shifa ti yam solga de sida wa alaikum assalam wa rahmatullah wa antum ta'lamun yam yawlum mimit ya sidi fe la fasi ya fe la fasi yam yawlu so la kada ramani botoy yam mimit moy ma to ra tunu wakada fa nabi yam sallallahu alaihi wasallam wan do ay ned ning he pipi mbang nabi yam tosi tinyela nabi yam ya wala nabi yam ya wara nya wala tuntuma na wa so duni gilli ya yahudu more nyi pipi nyenne nabiyam boto ti nabiyam lore ti nabiyam ya bondo nabiyam tumna ne edma hadija apuka hama nabiyam tumna ne edma hadija min tumbama ragan ti bam ti pos bala ya commerçant rili yahudu mura zi woto ti nabiyam lore woto tanyenne anje nabiyama ni yin yesi fra bin sibi tawre ta pokwa ami kamati ya woto pai eta ade nabiyam kenga la woto nabiyam kenga la woto nguligi nabiyam ne ba era ba hatin da biga godon woto ti biga nan wayi tuntuma nso duni gilli woni ko cibare ti tuntumi ya won nawawa ta yurbonta ahamada donc an wuliga sifra ma ade biga la woto ni la yam sa amba ti biga godon woto tun yahuda ma ya shukirama e binanti nyeda biga zini ngonku yam paya ya yin ya nabiyama ndengin bangan toksi na'am wa aqimu salata wa atu zakata warka'u ma'arraki wa aqimu salata le nyala ka tirigane puso wakata nuwa nyal si tirigane puso ya wa atu zakata le kun zakka warka'u le man rukuya ma an raqi la gam ruku'i man daba ya ani sallu ma an musallina na ga puhuru ba am pusi nyam pa bi ri wa aya kan awutuma nyam sa nan karambe alqur'ana le gungude nyam son wanti nya puso yel zinin fa nyam nya tamta zakki yelmi wa pas aqimu salata wa atu zakata aqimu salata wa atu zakata nyam wanya puso yel zinin fa nyam nya tamta zakki yelli watum pasi yari nkiti ibn abasi yere te puso ganan zaka ya wa nit na tawa puso ganan zaka ya wa nit na tawa fa an yeto na puso me an tar zaka mo nga zaka kuni e ba karatu puso gaye ya kin kirisi pare ya nyawa pagat nyawa mbak nyawa yi ayeye paman boto yi nyampa ya rile puso ganan zaka bam tu da taba na'am wa kazalika ton sa ngese ibn abbas ne bakan yele ziga ton yele
fawailun lil ladzina la yutuna zakat ayatu wibud la halakre abeni ninninga han saka pus gon puhore yawlum panya kad zakka wibud be ni yenna saba yarin kitu wasuka ibn abbas wakat ninga laka abbas bi lam soka ya nabiyam labra soka ya nabiyam lekke te bele ba wasuka abbas biga ta abbas bi mi lebe kan lekke wa nabiyam na lekke tutuma e wan soka abbas bi ya wara puhore la ne ban yar hade ne apura suma la ne tnori la yawlon kan nagar zaman puhudin ye aka puhuda arzumiye yin nasa ba ala hali ya wana tabas bi yele fa huwa fi nar ta ya bugun biga mure ka woto sheko ka woto aw suka min an rajulin yaqumu al-layla wa yasumu an-nahara walam haya hadisa fa ya me nan fa ya ne da ha ampo hore anyala hadane na fi dam woso po hore men yana santa yung woto yala dane na fi damma hanta wunto ko ya no lere walam yasahadul jamaa la yawlan kan na har zaman po hore wala jumu'a aba po hore arzumi te bi soka abasi biga tabasi biga yele huwa fi nar ti abugum biga abasi biga yele ti abugum biga ya bugu bo la haso ba na wakewa annan ton to turu buguma yore Cheko anan ton to tun buguma yore aw ya sakara bugum sakalla na wakewa ma salaka kun fi saqar qalu lam nakum min al musallin nyam paya boenke yam sakar buke ba han wati kenke te bana su ko boenke yam sakar poka labe te lam nakum min al musall ton da kan ka pu so ko sidi na de te pu sakala wara ma ton da kan ka tudie yari nke sun sakar bugu nyampaya irili ya sakar bugu la bon da hanna wata bin kyanwa ne da hanna wata bin kyanwa wanda gudu ne sakar bugu na'am atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitaba afala ta'qilun haya nyampanya yahuda mala wena henketon gomni yahuda mala wena henketon gomna aye labla meya atamuruna nasa bil birri nyam saganda ne ba ne malaga lawin tur la nabiyama pugo nyam saganda ne ba ne malagare lawin tur la nabiyama pugo watan sauna anfusakum in yawlin yibigi minga ya nka tomneye wa antum tatluna al kitaba tiyam yawlonga nkaram tun wennam gafra ma yam karma tawreta enyenne tawretu porin te weni yele ninninga tobo ho wanyo sere na kwera ayita bumbi alchundare yam karma tawretu porin yenne kibe kanga ninninga tobo ho wanyo sere na kwera asoba yita boy ayita bugumbi ga alchundare tiyam yawlon sagan neba bala zikanga wa dadi eti yahudama ebe san wanyen nabiyam sahabsa labin yen nabiyam sahabka wai yam yame yam nabiyama yam tuntuma modakan garina suma de modakan garina suma ti yam wannan posaka yam duniya la lebe de posaka yam alkiyoma ne pa pen ki arzan tika tuni yam sababe alqur'ana me han tallan wa kwayamma modakan garina suma le kele de tuntuma ko ya le tun ti yawa tuni yara gafra ma ban yawa nan ta posa bonnan sa fagil kape te be ken woso te be ken arzana alkium dare te bam me nga yawlun ka tuul nabi yami in ka tuudo alqur'ani nyam pa ya illa wannan sik aya kanga na wulgi biya nyam saga na ne ba na malagare la woni jere la nabiyam pogo la alqur'ana pogo watan sauna anfusakum in yawlun basiminse wa antum tatluna alkitaba yam yawlon karam gafra ma yenni afala ta'qilun yalla yam patar yamla yari kit labra mayeli labra mabiyela gom to yeti arini wala ta kulli to men wuligi mam to met mam yenne le ra yel mam tum tumi
fo me nga wen tum tumam tara nifu tum timam yanne tumam me na am pour la man tum la fasa na yel man la ka tum timam yana ye man pa kala gadi yam pa ya la abraham ma mi we yel bunni yel woto na'am wasta'inu bis-sabri was-salati wa innaha lakabiratun illa 'alal 'asin nyawa masa alqur'ana le wele gazika nga wa mu'min dam man ngi nabiyam sahab sanenge wasta'inu bawe songore ya nya mu'min dam bawe songore ya bis-sabri ni suguri was-salati la pusugo wa innaha bangati pusara ya la kabiratun aya yel hiya yel berre illa ala la hasiina rila woni fiat bala bamda ma balan de kata ya waya balan sankari ya yel berre yampa ya donc woni yele meta ton ha na mbo songore ber bo songore ni suguri la puso naam rila suguri yare nkete mura yemre yele aga pokon yeti boy asabro ko wanda faram asabro murru muzakatuhu lakin ahiruhu ahalla min al-hasli yam taram bi baita al-ilm awwal ayi nawaya asabru murru muzakatuhu lakin ahiruhu ahalla min al-hasli mura yele mete tes suguri asabru awwaluhu murru muzakatuhu lakin ahiruhu ahalla min al-asli wala yela bunda baita la woto ayati suguri asingra woto wa asingra suguri singre atoluma yeda koka wo suguri singra woto atolum yeda koka wani ran nantum ndatin tum to suru yiki ndatin ba bumni tibiyati man suguri atoluma yeda koka la asansa kinde sugura ayawuluma anoga yida sidu yampaya sansa kinde sugura anoga basa awati yida sidu yampaya nabiyam sallallahu alaihi wasallam me yela tundo ti suguru ko baka ya tabo as-sabru ala ta'atullah was-sabru an ma'siyatullah was-sabru ala al-masa'ib mani sugurun tu mani suguri wandam tudum poka mani suguri wandam tudum poka wandam tudum hanka suguri kapen tuye gesi no lera pokon to hinzi woto ka yuda karete hadu kukura mingo kwi ni na min nyinga min leba wa bugu salle eziga sanka suguri ya watweme sanka suguri katwe gehezaka fon nambo arzaka nere kana fo mboye te biawle yeto nyaka arzaka zaka te fona saka yeto wenne yele na nyaka arzaka zaka sanka suguri ka te nyake ge maka kende fo mbo holigiri te biyata haya fo an waza ligiti ligida ala halte ligida to telefon cenga maka le wa ya teleto ho cenga maka furi ki ligida nante ko wa biye nan cenga maka te wenne sagale sanka suguri ka te wa kazalika salat pusa min wotowa samba suguri ka tem pusi waga dinga ni min tem wata ga tum min zugo to hate tum da kana nayi te bon landana suguru nan ke tabaha tum da wa pusi asfabru ala ta'atillah mani suguri wannan tudu mazu lele ba ni suguri an ma'asiyatillah yi wannan ki so ko yami tu wannan ki so bu totora yama nan gese wa mwerado bia mwerado la ribara maribo la tintesa mwebo la yodum dadi yeti hezunu bude fagil kape fosa nan tumi no manyora soma otum na me hatu sure min ya no la suru nan kete fo minga za o mingi ne tum na ambasi yeti wenna sagale yeti bra tomi wa kazalika sabr ala al masaibi
Monsieur Boulefa, il capé man suguru monsieur Bazugu. Faut bien non qui, faut parent qui, faut man qui, faut samin qui, wagada wanzuku fo, bugman sam hotedo. Ya monsieur Boulefa, il capé. Asam pamfo, a watani susan kenga. Hati sonro waso menga, nebe san na mingi tuyon wati nyabdo woto nyabdo mbodi zigi mingi nanche. Ina mingi tuyon nyabdo menga woto wati mana minga yelle. Suguru nanche ti yella pamfo ti awa yel ka pamfo yi. Nyampaya. Rilu suguri kada nanche zini nga ti yel kanga sami. Halen tigam ton ka bato na zasa zaba woto ya suguri. Sanka suguri ka ten nai. Fo watam do bi ni nga ya fo ndo ka fo ngola man bu mo fa ti bi ga yikini fo ti ya pila yimu. Be po sarve be rape sanka suguri ka ten nai. Tonne marama woto ma erisi ndiga ya suguri. Ni ne bin ten yika zaka fo woto antase ti awanyi so zaka. Ifo zaka so man suguri. Wakazalika bamme fo bi bien du fure be ne sidninga hey ti sada be ya mo sheba zihi ye fa ya piga sanka suguri ka tenzini yampaya edille bumbu da fa gili kape asabara awwaluhu murrun muzaqatuhu lakin akhiruhu ahala min al-asl suguri singaranwa atoluma yeda kokka la bo so ren anoga yeda sim العلم أوله مر مذاكرته لكن آخره أحلى من الأصل ولا من ينال من ترسم عن كبيبه جارين كتبام كتيسبي ولا يا وتوني نعم فيني دل الإسلام دون بوم فاجل كابي سكروا على مالكدا نعم ونا كتر ما نسكروا ريلي النبي صلى الله عليه وسلم ونا مولي لا أرزي كان عن يتر موين tere ko songore ni suguri la poso sugura ninga la tonon gomtu doga wa poso ga zinigi gay nabi sallallahu alaihi wasallam yimi iza hazaba huwa amrun badara ila salat nabi am yeme to gumsa wa man nabi am sura sam le nabi am yikinti nyoko ko mbe poso ko mbala hiya gumbu de fa ha man to sur sam anyoko da ko mbe poso ko asan pusu na wata gansa la sura hansigi eze yampa ya bangraba wa wara ha mi mana ya wara ha mi man ta sara ti zinga ko hata sa kai e sa na bon sara man na wana ri la bi yinkin wewe ra ham puye nyo ko men tinyala ham pusi nyawlum bon sa songre wakazalika ton tulsum bon sa duni tulsum la filam dat wonna mengen wo de la funyo ko bon posi na filam bonsi ya pong la haratu de la funyo ko bon posi bonsi haya fo ya ra wonda te para pour songo de la funyo ko bon bonsi fo ya para ndate sir songo de la funyo ko bon bu ma fagil kape songora yitabe patenzi ni woto yata ai wende mambora foto mkomboto wende komboto wenda nkela kafo mai nabi amela mate wakati ninga adum bi na watkam pela wende tiyini wende ya teta an teta ya adum bi na wati be sujudu poka wakati kangala apene wende tiyini wende ya teta an tete nabi amete bonso wakati kanga fo bonso wonna ngum ninga fa akonto lam yampaya don ya wotore na'am dillahi yele te wasalati ti po ni poso wa innaha yawlun wati wela poso ma han yeti poso wa innaha damirul muannas ezga yam ya damirul muannas ya parab damiri salatu a ismu ya muannas la sabra ya muzakkar ezga tunu musame en sabra ya royure ya rawure abubakar saidu ibrahim la muannasi salmata anti basta
boy watu na nan gis pa ba yu ya wusu bara ta nambe pusaka tikan ba sa boy wa salati ta yampaya to wa innaha pusaka ya la kabiratun aya yel hiya yel zeso illa ala hasiina ri la win jetba ningen la ya fara on jeto wende to wannan non pusaka an ko ba e bisa yik nan pusi aye pusaka ka zihimi la ya ne mbe e bisa yeta zono woto man sujudu la yeto wallahi man paten zone paten zone man sujudu ni hinge sa ya wa ya nan zone man sujudu e ban nan to le na tang some yam pa ya rili islam er so mon pusa wannan baraka allazina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilayhi raji'un na'am tin wen vetiba bamla ni binin siba yazunnun zanna zika ngawa ya bang ya hakika zanna yi nisa ninge dati ete ya tembo san yi nisa ninge ya tembo mana wa kota tembo la san yi pang na ba wannan ninge ya hakika bamla ni binin siba yazunnun ammi hakika annahum tibamma mulaqu rabbihim bam ya soba sega bam nan sega soba bam nan sega soba wa annahum bamma raji'una ilay bam nan le ba wonnam nenge to wonnam pes bam tumde bam hantume te tum sumaram dia tum yawdo te tum be da mi ram mi bam mi tum yawdo na'am ya bani isra'ila uzkuru ni'mati allati an'amtu alaykum wa anni faddaltukum ala alamin yampaya wannan len wela gomda le kinga bani isra'il da manene ya yama bani isra'il da ma annabi yakub kama uzkuru tegaya ni'mati allati an'amtu alaykum ni madin tun hommanam kwayamma ni samdam le yabramma na'am wa anni tun wende faddaltukum tun yira yamma ede ko yam yillim ya la ko yam samda ma yillim ala alamin te bam yira bunnan sa men zamani bam zamana poka bam zamana pokwa bam men yiri bunnan sa fa la alamin kan ka ta nabiyam zamana ayye ya bam zamana poka la bam yiri bunnan sa na'am واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون نعم إلي تنهانجسي وآية هندوغا يا واتنون توسيام تلوغا وانا مونغولي بني إسرائيل دمان يتي تنمانا يام يلم إذا كون يام يلم yam yidi bunnan sa yam zamana pogwa wonnam ka yel boto nam wonnam yawlen gila ganida fo wonnam ma nid mere la toga hada zagala kama man fo woto mannan zagala kama man fo woto eze handa kama man fo woto na yi woto wonnam gila ganyenna woni yetini woni da wa man ni ba mere la a man ban mannan ya boy tagarbi mpodon taade dadi ete manni ba mele podon taade manner sara konil kuni la podon tara kay indar wa kama mo ko yam wakara ko ba san kar yam dana pam ko ba kamdi nyamba wonnam zabda yel kanga ngetera man botoy ti ni sal woni sal ha man boto fa al tum dara wati yigam ta tum da ya zalam ni bugum biga dadi ete fo mana la membo yel somdo way fo mana mo yel sonda ya ara le bebe le gom ti ne ba wom ne la winni me ngate manam wonnam fe mana fo nere la la tin fo kama man fo woto woni ka bodi yel sondo fo ne ngawa aye woni ka bodi yel sondo fo ne ngaye yare nkiti nyambe ti zini woni yete la tubtilu sadakatu kum bil manni era wati kan sambe sarawa ni yam podon taare yam mana sara lele podon taare wa raman dum butu te yam ha man butu asam da yam sarawa
wat sara wat patar yel somne la wẽnd menga maandame hat yel kai wẽnd maandam tɩ yel kabi yãmb pa yẽnne naam rɩl la wẽnd sẽn wilg bari Israyɛl dãmbã tõnd pa maan yãmb yellem tɩ yãmb yɩɩd bõn-nãnsã fãa gil kap yãmb zamaanã pʋgẽ n ye a maanam naam la a lebg n tã n yeele taoor n yeele wattaku zoeya yaooma raab ninga la tagizi nafsun an nafsi se'a yõoro sẽn pa tõe n nafa yõ-to ye yõoro sẽn pa tõe n dola yõ-to ye a maana yõoro sẽn pa tõe n nafa yõ-to ye zoe raar n kãngã wala yukbalu minha adilun safa'atun a pa tõe n sugsa yõ-to me ye pa tõe n sugsa yõ-to wala yuhazu minha adilun wala hum yunsaruna a pa tõe n maan bõe a pa tõe n maane fɩda da tɩ yetɩ ya wa ned sẽn na n be yell pʋgẽ yaoodo yaoodo dad wala a pa tõe n ya wa yõ-to ye wala botu bala pa tõe n ya wa yõ-to ye wala hum yunsaruna a pa tõe n sõngame ye a be yeelame tɩ raar n kãngã yaa raar n bogo yaa alkioom daare la aya kãngã a gomame tɩ bãngdbã yetɩ gomda tɛɛsa ne bõe kɩfen dãmbã min dugni l mu'minina sẽn ka mumin dãmbã tɩ mumin dãmbã na n nafa taaba mumin dãmbã na n nafa taaba alkioomã la kɩfen dãmbã bãmb n pa tõe n naf taaba alkioom ye bala tõnd na n gese tõnd na n yaame tɩ aya taab n wa n yeele يوم إذن لا تنفع شفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا دا نين رارن بي لا تنفع شفاعة نيرهم بابين نافي أتوي بابين سوغسا توي إلا من أذن له الرحمن إلا نين وين هم كويا سوري تا سوغسا تو إلا نين وين هم كويا سوري تا سوغسا تو ورضي له القولا لا لبي يارا كويا ayatul kursi ba su ayelam to afunwa man zal ladhi yasfa'u indahu illa bi izni annan pen sugusato illa bi izni irila wani hon ko izni irila wani an ko sore tenir sugusato suguhudam bala alkiyom dare nabiyam dam nan sugusam bangere ba mena sugusam yari nkete bangere ba yele tan nafsa hun wuli kawa nafsa ya ke findamma apate hil islami bala yele mete l'islam han wata gumbe alkiyoma e bsa yete l'islam san wata bi alkiyoma ne papier na fayi atu papier na fayi kawoto te to ran dik aya kanga te ayara ya aya gubu gitiga bala ne bsa nan dik aya kanga te ayara ya aya gubu gitiga nyeti gubu ga zaba wa fagil ya ya islamu ya boywo ne sa anda gambe la arfa aye ne kale to suusa ya haye ne kale to na fayi te ton san lebere kwera ton na nyam ne biyam sallallahu alaihi wasallam ayi meta hanti kan solo kumboto ayana da yawo zunyati istaghfiru li ahikum wa as'alu lahu lahu tasbit fa innahu la ana yus'al bonsi ya fon kwe mabiga bonsi ya fon kwe mabiga abe yayi abe lahara bonsi ya fon kwa was'alu lahu lahu tasbit lele bon ko so wen to wannan table tabno kwera azilim nuzugu temma ma zuga ebi yikala men sukuda ringa sammi kabete ya fa wannan mo sun ko kire ya apana annaf kire ya nabiyam na yelam tumma bonsi ya fon kwa bi nabiyam bana yeto bonsi ya fon kwa wa la nabiyam bana yel bote era hangese nabiyam sallallahu alaihi wasallam de bakon tuna sahaba se an tutabin ken woto takan ye yada yibu ba maram yeti ya yada tabo nabiyam yal son wuligi sahaba sa ya nyam ye ya ba maramma wallahi nam har bla yada to la ba nam har yada to wa ba zunubi ya zunu bede ya zunubi din ya zunu valan to nenge la ba maramma tumia tab nam har yada to bala ne da yemrara yeme anda rikide kwese rikide kwese kenda tab nenge
nti kelga zagala kwega ndik nti togsa zagala ndika zagala kwega le mo togsa zagala tanka mwebo wala tanka mwedo biya tanka mwebo sin tanka mweda nara yemra yemta tumda ya butu la ne da yemra yeme ara yanka gungura rodu me asan dode ababa hadan maga me to rodu ma safasi la yawlum peka zakara lepsi andur tar hawa man wasame la andik zakara lepsi to dur ma yaw leben tek kuruga nyawa tekka balla nam hada yaw hapo islam nyawa ka yel kenga waya yel keng koy nyoko da ne bo suko yare nkete bala yelam di islam sa wodo woto nan dode setan nyoko da zakara fon dodon wasa nsamte sabe to zeka fo aye tuna yikla hambasi la ru ma yen kit dore girse la han te ko kuruga yare nkete be di islam asan dode fo an dodon wasa ma me ngon buzu suma la ho man wa hola ti yikam zeko min yingiro to wala ti yikame le bakon do bane mala gon buzu suma ya wolon pek zakara te rore gire hinin su hon pa be wa yi yita man baasi bala fa amma na wa hanan yikame la setan han ba zakara ampaya tale sigi yampaya nabiya me to ba maramma ya tum kanga sanyinga la ban nam hada yara to ma nabiyam kitib nan ka tamaro tira willi am paraga yigo andiken sele yo kanga zugu la riken sele yo kanga zugu nyawli nyele a tetira han vusi wona nan yor sublam tiga han vuure tiga han sele yo zuga wonna am han songo tetira vusi fa ay wonna am nan yor sublam yisi be bondo nonga poka yampaya donc nebiyam tum kanga ya gom zulu mumbebe te tona handan chebere kada ta te bangar ba yele tin nebiyam yete na ba ma yolo soga pati ga selba bali wuliga mete ti bude faajili ya hanya sen amanda subhanallah ti ma har bude faajila manda botu la ti ga han vuure ya ozugu man subhanallah ya waram nan pa ma yolo so rinkete bangar ba yele sammi kame te nabiyam sela tira subhanallahi wa mono to yesa wati yararam pam yol so ri leb san karma alquran te hekida ayola hadala yampaya donc bam mara istinbati ya wa gom han nan gome fo ke gom da to no bangar suku bumbe yisi nyala bodi istinbati yampaya ri l'islam mana nafataba kifin da mabalan fana naftabi wannan sun wudo wa izina jainakum min ali fir'auna yasumunakum su'ala azabi yuzabbihuna abna'akum wa yastahiyuna nisa'akum wa fi zalikum bala'un min rabbikum azim na'am pangna bi ketun gomda ne boye ne yahudamma bani isra'il damma yeliya wa iz najaynakum min ali fir'aun ringa nyamba tere wa zukuru tere wa wakat ninga tono hon wan tilre yamma tono hon wan posre yamma min ali fir'aun yi fir'aun zama wa nam su tora tono wan tilre yamma en yi fir'aun zama wa nam so poa bala fir'aun zama wa bam da geta bani isra'il ne ba tiya wa ye bam yemsi abra geta am tiya bam yemsi to me ya tum to ga fagil ka be mi okada bam ti bam mande la pabda ba la nam hada ba na'am lan wen nam nan wuli bani isra'il da maya iri nga yamba nan tere wakat ninga tono wan tilre yamma yi fir'aun zama wa nam so poa yasumunakum su ala azabi bala fir'auna zama wa ibragan lemada nyamma nongo namsugo ibragan nama heda nyamgusugo namsugo ya nama hwenga yuzabbihuna abnaakum ibragan ko na yam kam dubili
ويستحيون نساءكم لم يولم بحر كم فغلي وفي ذلكم تبيتم كان فوقيا بلاء يا زربو من ربكم عظيم لا زربو يي اي بان نابا ونام نين ناب نين هي نكين اي نكان نين نعم نيوا مسا يا وقت لنينا فرعون با بوغدبا فرعون با بوغدبا هو ويغا فرعون تبيغ نداتو وروغي la bika nga san waro fa nyam na ma saba na yi bika nubi la biga to ne yemsa bani isra'il damma biga na waro gabi ni la annabi musa wai biga na waro gabi la yana na waye sababu an sas nyam na ma te fir'aun yeto on la ammi kameti bam ya to ne yemste bam na waro bilibi ta wasa mam nam ya la bilibi la hankaro gai nama na sa hankaro ga nama kana sawai tanya ke suda ma ha kaya to suda ta tigin beben giligidi e be san wayen pa hantar pora ha wa tigin be an ken zini ngi fa suda sun pokoda halan wa tolu wa tigin dora pa ha wa jonna nan dore aro ma ha wa tata roga da la suda ha henya ha pa zuku woto ne sora ando biga woto la onwele biga woto ngese sabbi kamati ya bilibila akoda da biga mama tawre tawtib nan kan waga yuwai ala sabbi kamati ya bipula la hamba hando yampaya bamda kuda kam gubiliwa ayela miti yuzabbihuna filil mudari ebra ko ndabala me nadi ya tumni ngi be hon tumne mbiya zugun tumne naam ebra ko ndabala me ebra ko tabala me aw ebra ko tabala me ya molla comme yo moda da mo c'est que yam na ko ngom ko sanu ebra ko tabala me na yam paya ebra ko tabala me nam paya rapa ebra ko rapa nyawlo manu wana nyawlo bahar taaba to woni ye to mo kanga hon tumda adiya bala ko chenga yi pang na ba wonnam nengi وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون يامبيا إلي القرآن قوم يا يل سولما يا يس آية رهيتي يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم dati yeti ayara hu wan sigi alquran hin sigi nabiyam an karam den wiligi bani isra'il da min siba ka bam la hin zini fir'aun wakatun wai ya bam ya abramma la hin zini fir'aun wakatun wa la alquran hanna ngoma alquran fa gobon wiligi ti yuzabbihuna abna'ahum ibrahim kura bam kamma alquran fa teso to ayati abna'akum dadi de sai to kum ya wani ba kan yam tawro to yam te heben gomda na'am alqur'ana atesa wodo atesa a gomna ni bani isra'il da minsi ba han be nabi yam tawre te qur'ana sigi gomna ni bamdamma ti yawri yabi ya abara mala gomda yeti yam kamma ti yawlan ka yam kammi ya yam ya abara ma ka woto sheko ya yam ya abara ma don yawa masa la bangar ba yele tenida ndati ete ner sam la yaba ayel siadan zabala ner ya burkin bila pani ba fa ko ner ya burkin bila asam la yaba yel siadan zabala yare nkete wakati nga nyamten wataka nyene yin ba tayirin putni ya halan shehni na yaba shesa hata asoba fina ligide fina hata ligide watakan sa ayab la shehra burkin bil siadan yiboto lati ya burkin bila bumni hamma na yaba tin no mawa anoma yenna mana yaba tin kanoma wa anoma yenna yare nke kanoma aka noma yenna yare nke ta alqur'ana gomne bama ti ya wani yahudan bama wa la fir'auna ra man miki ya bam yabra ma baba nda koda yampaya yare nke te alqur'ana woto alqur'ana milim taba wasu yampaya
amiri ma toama wusu na'am lawe ni yeliya wazukur lerin tiya wai wakat ninga farakna bikumul bahara ge gom nan ketin te hedin ken koy ton hon wa man bay ton wa parare mogora yaminga ton wa parare mogora nyam kayet yam yaawra ma nyin ko nyam nyinga fa anjaynakum la telir yamma yi fir'auna halak bondo mogara bon so pora wa agarakna ala fir'auna la yawlon bon se fir'aun neba ara ya yel salam koy yam paya nga man wana bon se ala fir'aun neba wa antum tanzurun yam ya hangete ba halakara te ba mayo le kazini wakata kangai ene be tun han nangese tun na lebe nyamti yel solo yemra hambebe ayati wa agara kana ala fir'auna apayati tun bon sa fir'auna zaman wayi aba fir'aun tore yati wa agara kana ala fir'auna tun bon sa fir'aun zaman wa ese yam fam da mam sumabi mamora am patra yam paya do agoma me yati boy bam halaka fir'aun zamawa mba fir'aun tore tiya wala tuna nan fami tiya wala iba halaka fir'aun zamawa ya wala mba fir'aun menga orke fir'aun menga halaka menga on wan zamawa fa halaka bala yela yelbe da saba rille biyati qur'ana amma da tafsiri qur'ana menga vela da tabu kwa tuna cin ayarato tunna ya mate wannan yere ziga to yete wajawazna bi bani isra'ila al-bahara fa'atba'ahum fir'aun wa junuduhu baghyan wa adwa ata iza adrakahu kharaqa qala amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu isra'ila wa ana minal muslimin ala ana wa kad asayta qablu wa kunta minal mufsidin فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن ألفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون سورة اليونس آية كان يلميا وجاوزنا ببني إسرائيل البحر تونا بعمت بني إسرائيل دما غان مغرا بعمت بني إسرائيل دما غان مغرا إذا مغرا غان رامي هي ير سلمى النبي موسى وانت مغرا نوري توانا مسالة تريكا على سارة ومغرا nabi musa de kala saran kala ngwe mogara wotuma mogara yi kamen yala se unzwe ante ga yala hakalle be watanga unzwe ante yala hakalle be watanga emiti tingo nga masa bamsa nan kene seda mara wana begado kawoto la annabi musa na zama wa kenna miti pusheri yikiri tiazi kwenga to pusheri yikiri erille mogara hanna nwe te mogara para yikin yala sa fara'aun na zama wa kazini wakata kangi bam hunjwe na wa mika bam viemi wa miki ta annabi musa na zama wa be mogara pore en kende to pushera yikiri te bam nyati yella de ba buma de ba mon polu ma hawa ya tum kellen kem pigi de balen kellen sasba yam paya rila alqur'ani wen yele tona ganga abani isra'il da mani mogara fatbahum fir'aun wa junuduhu te fir'aun na polo ba na zama wa bayan ni wegado wa adwa la zu twadaga hatta iza ardaga hu gara te bon saka maha wa miki fir'aun be kuma kobe wa miki fir'aun be gara kuma wa miki fir'aun be kala la fir'aun hin yele masa fir'aun wa mbanga masa ta ha yella le ba yelle to ka tar yibi zinye la fir'aun hin yele ma amantu tamam ko shida annahu la ilaha illa allazi amanat bihi banu isra'il mam ko sidni sobininga na tun tile kaye illa sobakanga la dinni banu isra'il dam hon ko sida mam ko sidni sobakanga wa ana minal muslimin mam leba al-islam riwakato tawti yel kanga nam pa halaka ho wan kola wannan tuma malaka jibrila fir'aun ning fir'aun malaka jibril sola min wani sala
watan pus fir'auna yawlun su ko fir'auna yata haya mam ya tinga dade mam ya ting to nabiga mam ya tin to nabiga la na ba nya kama man tumi ti yam mi ya na ba ti mo su ko yamma ringa fo antar we yam tara yamba ya yam tataga ya fu yamba fo ndile da manda bu mo fa gil chape in yela da manda bu mo fa gil tawayi kin todo fo na mala la wana la fir'auna hinyele mketa betu ko mbon sabalwa nam to ni sibira ni mam hanna sibira te zabama mam kita betu ko mbon sa te malaka jibril yele nam mo sabe ya te gol sun kuma te gol halatri zugun kuma tem tigon kona ba te fir'auna me rikna nugundi ka kalmo ngolse ko malaka jibrila ko malaka jibrila masa wakat ni masa fir'auna ho wambe ko bo porin emi suru ko ma tengre woti ge yingira te malaka jibril rek masa letter kanga ngo presenta ne tawruto rana ya mamla yella nda watala wai zikanga tayeta na won sado ti jibril nyaka beegado ko lam paganore na'am to weni yele ala ana masa ma ala ya mu amba ta halakar ta yamma tiyam da tun tuma han tumam wakad asayta qabl tiyam da an ki hira men man ki watni ki so bu to da tawre o kunta min al mufsidin nyambe da an yasamda sanga han kapem birigi fal yawma lam nan wulu la miturunna nunajji ka nan tilafo ge alquran han gomda ba runnam nan tilafo ya bi badani ke no yinga litakuna liman halfaka ayati henna yelen tawaye yel solma awaye tagamase ni porun dam hinga ele tuna nges ayara yete nunajji kama nan tilafoma ya wala na posga la me kuma panan biayi orike gom ko ya sab su gomdi bala yele tu fali yoma nunajji ka bi badanika mam nan tilafo nu hinga ya wala bumba na mana yi wade na man yelle ya tiyam warata na ensibra ya embo ba hanyela ay bo mam na mba fo ni hunyinga mam na mba fo ni hunyinga no ya anda tan wuligi tin para mana ba fi wai ka woto to orke ti mana wa ya wulun ka woto ya nyawa be le ba ya nam so kwere ya ha na le nam so fir'aunun pass mana wala tin yele mete nan dana mana wa ya mana yanga na de ti hunyinga le mam nan tilere ka yora ye yingele mam nan tila ka yora ye nan tila yinga ya litakuna liman halfaka ayatan tinibini zibon watu pore to waye ayat ne bam dam waye geso tagaso wozu ne bam dam ma wa inna kaseeran minan nasi bala ne ba woso ana ayatina ne to ni yel solam dam ya la ghafilun imanda yam yali fir'aun koma hum bola sa fir'auna la fir'aun ne ba ham be za kasan wa ba mu wa nzu yen wa anta mu wa mikti ba mara ma fagil kab koma bola sa blame la fir'aun biya la ne ba nzi ma ne yete abondo awen anabi aye ko kan nazara ne na ba bola so ay nya wa da woti yi ting ni ngin la ret nambe ananti yi ting ni nga ret nambe mika aye ko mde kalambala zifu ko mbata bam nyati ko ma yisa woni yeti ina tilga nyinga wonna mba halam ta nyinga ka ponre anyinga ka ponya halan tarun da zabara woto wa fir'aun keten de gaboto ti nyinga ka ponre sa keten de gaboto ti nyinga ka ponre no ebwa amana ebra me la la ngubuga nasara nin pukura wa amparan wa te woni nga galasi bondo boy vitri woni nga vitri sankara hambe be wa zabranda wa anchebe zabra wa anchewa masa zabda ba han zabda ebti ngi alam taggen anjewa ma ebsama mati ya ne ya nimvira te do kanyora nan soga nyawno bangati ya kida te lele kinyora antable yam gaya yam baya na'am ya boto
la ayara nan wuri to ayati wa agara kana ala fir'auna tunu bon sa fir'aun ne ba wa antum tanzurun tiyam nya hanje to ba halakra annabi Musa ne bala wayne hango gomda bala bam du gam way babun du on sawaya fir'aun kana zama waya kuma hu wanan dekba bam mi nga nya kolga bono kolga anoro woto injeti fir'aun halakra na azama wa na'am wa izi wa adna Musa 40 laylatan summa tahastumul ijla min ba'di wa antum zalimun na'am wenni yati boy wa izi wa adna Musa tonon wa ampulma annabi Musa 40 laylatan yun pihinasi ton wa ampulma annabi Musa yon pihinasi ti ayunabi Musa man wana ti annabi Musa waton ne ngente di nyesi te sonsi la annabi Musa na anwe nore raham pihinasi yon pihinasi la annabi Musa na anwe yon pihinasa masa bi annabi Musa yawlon wa hayati zin edi nyesi na'am la tuna hanan nges aya kanga tun mi kila meta aya kanga wa amti ya jumla awamti ayun pihinasi la baraka da mbebe ayara ton wanyeliya wa adina Musa 30 laylatan wa atmamnaha bi asrin fatamma mikatu rabbi 40 laylatan wa qala Musa li ayyi harun alufini fi qaumi wa asli wa la tattabi'u sabila al-mufsidin suratul a'raf woni to wa adna Musa 30 laylatan ton polma annabi Musa talwe nore 30 laylatan yun pista wa atmamnaha bi asrin la lebe wa pilsade rampiga polma la yun pista la lebe wa pilsade rampiga dadiete annabi Musa wa anwe no la dam pista wa yikmasa yeta rampista wa yaruna mamna kinga mente heno wende de sono wende la annabi Musa ambora wa bataka onko onwabe en silsa nora miti no leta hanbe nore nabi amba ye donti hulufu fami so ma atiya inda la yuri hil misli to no leta hanbe nore anta zabatu nora hanta nyuwa anyuwa be nkinga wonnam ne ngwa anora yi da miskunyo yampa la annabi Musa wa ampam tarara pidamwa tayiki nan kenga kapiente sono wonnam to nora ya nyuwa annabi Musa bora wa bada wa ben silsa nora sola nyaku nyuwa yawlo nan kenga ma hante sono wende anya kansa la wonnam kelen sikki wahi direct annabi Musa ninga yeta aye nabi Musa mam ni am to kapien sono runnaye bala mamman da ta tiyam wa sohonne mam tu nyuni kere mam tu no mama nyu ko ngala yam henyaka mam ba to yan sohonne yam ri lele le no da ham pigum pass yam pa ta annabi Musa na le nore ram piga ti le ro boy fatamma mika to rabbi 40 layla yam pa ti piri ma hara ham pina se la tun sa nan get aya kanga kellen ko ya mi yeti wa izwa adna Musa 40 laylatan tunu wa ampulma annabi Musa talwe no da hampihinasi yung pihinasi na'am la annabi Musa no le rapport wa yel solom min bebe annabi Musa no le rapport la wen san sake nan tala na'am annabi Musa tunu ampulma woto ta pilis polonga somma tahastukumul igila ta annabi Musa yikon wato nenga na wa sone tonda ya te nyam nyodo masa nyokuduli nyam nyora kame nyokuduli amma lullati lulla ya sobon turi amba wannan turu bala annabi Musa na zama wa wancan na ebiyela mete ebtega nyanna we wo po ebtega nyanna salam damma ne ba halakan ba salam damma ti annabi Musa zama wa no salam damma anno salam damma masa eri le bon wante kan ta sigi ba zigi masa ti mana wana ti annabi Musa le nore anati sohono wende mba hana neba mba annabi Harun ne neba anati ye hene wende kanga zuga la samiri ne nda ambe annabi Musa zama bontu Musa nyime yura la Musa nyilla
gafu yin daga han yirin yati fa Musa allazi rabbahu Jibril kafir wa Musa allazi rabbahu Fir'auna mursala ti Musa ninga malaka Jibril hunguba wa Musa ko wan yikin ye kifra ti Fir'auna kifra hungu Musa nina wa nye yikin ye tuntuma yehe malaka Jibril ya men songo on wubiga ti biga yikin ye kifra Fir'auna ya men wenga ti ye wubiga ti biga yikin ye tuntuma la Musa kanga kisa wa ya boy ya panda ga yonde ke pora ando biga endi ke biga masa ah ya yer sar ko ah bon at ko ngota ando biga endi ke biga masa tin tang yoke anti ni tang yoke masa to wannan monun boli Jibril masa ta waje biga nkatara ko mba yikin yoga ti Jibril masa on wat masa ngonu biga be hat biga wale ba biberere la Jibril hon wata Jibril mi wato wa e bi ta zo mu da wedi piala on wati donc biga Jibril ha wati agun de Jibril wo nga Jibril wefa asan tabo mo kwenga ale ba da mo ma hari asan tabo mo ma hari ale ba da mo kwenga ti biga gusi masa we fa han tabde mo kweng le ta le mo ma hara ta nyak ni to ma yoron de gala annabi Musa hu wa nan yin zama wa masa wannan mu asara annabi Musa ta yi zama wa ta annabi Musa nan yin zama wa maha nyen na zinna soka annabi Musa zama wa soka e ban tikan tabbe wa masa da annabi Musa ba na ta so hono wenda nyen kellam pawa nyere ka salam da mama sa nyelere en le ko lulli amma na tane bo lulle masa in ya wulun yo daga malaka Jibril we fa na watuma masa nding lulle nore nding lulle nore na lulle ya tamanu burugo la yele zama wa masa yampa ya annabi Musa amba ya mi ta kenna mananda sono wenda ya ngwen kan lawoto weti tu nabi Musa kana le wakai ngwen kan lawoto on wela ne ba masa ne ba nan po lulle ntu lulle yampaya donc zikang ma la wonnam yele gom kan yeti tiba mana wana ti wakati ninga nabi Musa wan lora anande sohona mama summa ta haltukumul igila nyamyo kamma nyoku lulan tudi min ba'dihi annabi Musa lora pore wa antum zalimun ti yamun tudul yam were mensi mita an kami sale ya gese Fir'aun tan nam hada yamma nan ko yamma ti nabi Musa yini yamma te wannan fosra yamma to ko ba be ngara na halaka yamma te wannan fosra yambe te yam te pamin yi te yam na leben te yam yi pamin yi masa te yam na te pam bun yenga ma han tudu ma han ka wendi ge sanka ni sala ha onda ya fu zuwa a bi lam tu wakata ta mai assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang ini ya ini, ini ya.